So sakto gyud atong mga pangagpas mga par ang pagduda sa mga katawhan nga dumadapig ni Sara nga usa gyud si may kalabutan gyud si BBM sa gipasaka nga impeachment ngadto ni Sara. Para dili kayo siya ma-appeal sa maong isyu, gibalik-balik na niya mayong ingon nga nang dili siya ganahan og impeachment. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par si BBM nag-react desisyon sa Supreme Court sa pagbasura sa article of impeachment ni Sara Duterte mga par. Humatod ni BBM mga par nga sa pagbasura sa article of impeachment ni Sara Duterte, wala kuno ni magpasabot mga par nga si Sara Duterte wala kuno'y korupsyon. Gibasura lang kuno sa Supreme Court kay mali kuno ang proseso sa file sa Congress ug mao kuno na hinungdan nga basura sa Supreme Court ang article of impeachment. So giklaro ni BBM nga par nga dili kuno luwa si Sara Duterte sa maong pagbasura sa article of impeachment kay so nasabot nato sa mga inistoryahan ni BBM mga par nga nagduda siya nga nang naay korupsyon si Sara Duterte. So sakto gyud atong mga pangagpas mga par ang pagduda sa mga katawhan nga dumadapig ni Sara nga usa gyud si may kalabutan gyud si BBM sa gipasaka nga impeachment ngadto ni Sara. Unya para dili kayo siya ma-appeal sa maong isyu, gibalik-balik na niya mayong ingon nga nang dili siya ganahan og impeachment kay samok-samok lang kuno na. Pero karon mga par murag nilutaw na gyud ang kamatuoran nga may kalambigitan gyud si BBM nga gipasaka sa mga congressman nga ipa-impeach si Sara. Igwa pay kalabutan si BBM ani mga par ang makontrol unta na niya ang mga congressman. Makontrol unta niya si Romualdez kay si Romualdez gyud ang mastermind sa maong impeachment nga gipasaka sa mga congressman. Unya igagaw gud niya si ng Romualdez. Matod pa bitaw ni Amy si Martin Romualdez usa gyud kuno ni sa source nga sa kagubot karon kabahin aning impeachment ni Sara kay nangandoy magkuno ni si Martin Romualdez nga mamahimong presidente sa umabot nga 2028. Mao nang gusto kayo nila nga si Sara Duterte i-impeach yun nila. Kunya kay ang katuma tao nga dumadapig ni Sara Duterte dili man masuod sa ilang bulsa kay nakasabot man sa ilahang mga teknik nga usara ka pamulitika ang ilang pagpanggukol sa mga Duterte. Kay kung moingon sila nga ilang ipa-impeach si Sara kay nang mali ang iyang paggamit sa iyang confidential funds. Kunya ngano kang Sara Duterte raman ang ilahang gigukod, ang uban wala man nila gukda. Ang kanikang BBM billion guni ang iyang confidential funds. Kunya nganong wala man na imbestigahi. So mao nang nisabot ang mga pagduda sa mga katawhan nga may kalambigitan yun si BBM sa gipasaka nga impeachment ngadto ni Sara. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya palihog ko og subscribe kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.